سلام طعنا بلي لومي 4 حمله 2018 عام تمرتيو ناي لومي زينانا ابزيق نيازنا ورزيناتات بمزخارينا خنجمر ملخت تبيس مجمرتا عدن هزبن زحلي نتاريخاون مورالون تحتاتنا ترجم زهب من اولدوتات مسا عدل قبو واغان فتحاو ميزانن زلو بوليتيكا ودب عطو حيلي سيفل يخون سيفيك محبر حيواناتاو يخون ناي بيزنس تكال بحافشان وسوكف قداي تقراي ملكتن يزبر وغن كلهم بزين باتين زلو غزين قلبتن زبالعو جن زاقيد حانتنو خالك عابسو زي كالو انا فرع اجنداتات نقون نقديفوم عبت مسارتاوي غزي زيهبن مدرخاون اجندا بهير كدهب TBS فولي مصوعتا يقرب بزي بدلون غبنون موق بيتون صبح مريتون قديفوس نمزابله نستسددن حزب تግራይ او حلف 5-6 عامات زرعي وحساره مكران زحلفو سلعتاو موتن قدم كبل بسنك كفاء صلاتن حسم بوليستاتومن دحرن تبل دما بزي غبو عليا غونصن محنشاش سممع بريتوريان متن صقماتنا قدد كيدو حزونتي كابطيتن موتن استرف حزبي اب قصل سلحتاو موتلهم نتمزاولاي كم مقامر ركاش بوليتيكاو روحه تقيمكا زغبر بوليتيكاو انجرجر بهيوتن كبر سبن زغبر قلد بمخانوم زملكاتكم نايت تسمع عكلات الصحت سلحيت بوليتيكاو شتون نقول نقديفكم تمزاولاي بوحسنتن بخبرتن كملس كتغبرو بسم تمزاولاي حزبنان ملاء سواو الناس زي فليهم وغناتن نصوع مملاس تمزاولتي اب موصع مريت اندماتهم وريروم زحازو عبيات اب مصراكا بحيل مكلخال ايتيوبيا وصا زخونو حطقاتن اب مفراس زي حقاو ممحداراتن كمسرات كم زلو بمئمان زملكتكم اكلات كم مملاس تمزاولتن لعل زخون اجندا بزي مهلاو كاب غوناو تخسن زي فرحال كنوصيخم ابزي كتدهبو نمحسن TBS TV ورقاوي تكالنا TBS TV مس CRPP تبعاله زي منغستاو تكال بمتحبار قد ميديان انقحتي محبر سبن اب سلام لمعاتن ديمقراسن زملكات مدرخ استسالته اب زي سومن زينيرو دكتور معوز قداي دكتور عبرا دمسسن غازطኛ داويت كبدن مزاتي صحف زقربو اب زي مدرخ تخون سب مويا ميديان انقحت محبر سبن ابزي فولينا هلاو مدرخ كهلوم زغبا قدن بصيتن ززتيل اوان نيرو تمدرخ حزب تግራይ تخكلኛ حريان لكعن مرغصن كحز ميديا اكثر حزب قبارت عوي ميزاناون حقاون وفري زتي ينيرو كنزخاخركم يعني اللي بلاي كراتن كم يعلكم زي كاب اديس ابا زمحلالف زلو مدلاونايو اب اديس ابا هوتيل هارمن لومي CRPP مس TBS TV بحارب مخان زسنادو حدا ناي ميديا فورم الله زي فورم زي بوانانت سلام لمعات ديمقراطيه بتግራይ قد مرحبت معهناتن محورسب زنكو حاكلاتن زبرس زلوي زبدرخ ዛሬ ተሰበሰብነው ወሳኝ በሆነ አስቸጋሪ የታሪክ ምዕራፍ ላይ ነው። የትግራይ ህዝብ ሊገለጽ የማይችል ከፍተኛ ስቃይን አሳልፏል። ግጭት፣ መፈናቀል፣ የጸጥታ ጦት፣ ኢኮኖሚ መቃወስ፣ የተቋማት መፈራረስና ሰብአዊ ቀውሶች የህዝባችን የዕለት ተዕለት ፈተናዎች ሆነዋል። ቤተሰብ ፈርሷል፣ ማህበረሰቦች ተፈናቅለዋል፣ ወጣቶች ውድ የትምህርት የሥራና የተስፋ ዓመታትን አጥተዋል። እናቶችና አባቶች ማንም ህዝብ በድጋሚ እንዲሸከመው ሊጠየቅ የማይገባው እጅግ ከባድ ሸክም ተሸክመዋል። ሆኖም ግን አው ዙሪያ ሚዲያ ሰርሑ ዝተፈላልዩ ትካላት አካላት ከምኡውን በማሕበራዊ ሚዲያ ዝነጥፉ ማሕበረሰብ አንቃሕቲ ወገናት እዮም ተረኺቦም ዘለው ኣብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተፈላልዩ ናይ ስራሕ ሓላፍነት ዘለው አካላት እውን ምስ ናይ ሚዲያን ኮሚኒኬሽን ዙሪያ ዝምልከቶም አካላት ተረኺቦም ኣለው ንኣይተ ጌታቸው ረዳ ሓዊሱ ማለት እዩ እዚ መድረኽ እዚ በዋናነት ትግራይ ሕዘላቶ ኩነታት ብመንፅር ሚዲያ ክረአ እንከሎ ካብቲ ዘላቶ ሓደገኛ ኩነታት ማሕበረሰባዊ ቁልውላው ናይ ድሕረ ኩናትን ሕዚ እውን አንጸላልይዋ ዘሎ ኩናትን ንምውፃእ ሚዲያ ክገብርዎ ዝግባእ ግደ ዝምልከት እዩ ሰላም ዲሞክራሲና ልማት ስንል መሰረቱ የሚጀምረው ህግና ስርዓት ይመስለኛል እንደዛም ነው ስለዚህ ልናመጣ የምንፈልገውን ስርዓት ልናመጣ የምንፈልገውን ሰላም ዲሞክራሲ ከራሳችን መለማመድ በዛ መንገድ ደግሞ ራሳችንን መንቀሳቀስ ይገባናል አንዱ እሱ ነው ከዛ ይጀምራል በዛ ውስጥ የኛ ቢሮ ክፍት ነው በየትኛውም ጊዜ ብትመጡ ታገኙናላችሁ እዚህ ውስጥ
የተወሰናችሁት ጋር ኦልሬዲ ግንኙነት አለን እዚ ዝተፈላለዩ ወገናት ዝተረኸቡ እንትኾኑ ዮናታን ተስፋይ ምክትል ዳይሬክተር በዓል ስልጣን ብሮድካስት ኢትዮጵያ ኣብዚ መድረኽ እዚ ተረኺቡ ግደ ሚድያ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ስፍሕ ዝበለ መብርሂ ሂቡ ኣሎ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ዘለዋ ትካላት ሚድያ ካብዚ ትካል እዚ ፍቓድ ወሲደን ዝሰርሓ ትካላት ምስዚ ትካል እዚ ሓቢረን ዝተፈላለዩ ጉዳያት ብሓባር ከም ዝሰርሓ ብመብርሂኡ ገሊጹ ኣሎ ኣይተ ዮናታን ተስፋይ ንሱ እንታይ እዩ ዝብል ሚድያ ብሞያ ክምራሕ ንሰላም ክሰርሕ እንድሕር ኮይኑ ከምዚኦም ዘሎ መድረኻት ብጣዕሚ ኣገደስቲ እዮም ይብል ሚድያ ብቐንዱ ሕብረተሰብ ካብ ሓደ ዝሓመቐ ኩነታት ናብ ዝሓሸ ኩነታት ንምሽግጋር አንደበት ሰላም ኮይኑ ክሰርሕ አንደበት ልምዓት ኮይኑ ክሰርሕ ናይ ዲሞክራሲ ናይ ፍትሒ ባይታ ንምምችቻው ዝካሉ ክገብር ኣለዎ ዝብል ሰፊሕ መብርሂ ዝሃወሉ የነዚህን ሁላ የሚሰራጩ መረጃዎች በተቻለ አቅም ጊዜውን ሁኔታውን ያገናዘቡ መሆን ይኖርባቸዋል የምንፈልገው ሰላም ዲሞክራሲ ልማት ከሆነ ያንን ያገናዘበ ያለንበትን ሀገር ሀውድ የቀጠናውን ሁኔታ ከግምት ያስገባ መሆን ይኖርበታል እንደዛ ሲሆን ከስሜት ወጣ ብሎ ማሰብ ብቻ ሳይሆን ደግሞ በተቻለ አቅም ያለውን ሁኔታ መቀየር የሚያስችል ኢንፍሉዌንስ መፍጠር ያስፈልጋል በተማሳሊ ናይዚ መድረኽ እዚ ናይ ክብር ጋሻ ኮይኑ ዝተረኸበ ኣብ ጉዳያት ምብራቕ አፍሪካ መኻር ቀዳማይ ሚኒስትር ዝኾነ ጌታቸው ረዳ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብስፍሓት ዘብርህ እንትኸውን ኣብዚ እዋን እዚ ተወሳኺ ኩናት ተወሳኺ ቅልውላው ዘይግብኦ ህዝቢ ምዃኑ ብዝተፈላለዩ ኣብነታት ከብርህ ተራእዩ እዩ ትግራይ ዝነበራ ፀገም ንምካት ከቢድ መስዋዕቲ ከም ዝኸፈለት መኸተ ከም ዘካየደት በቲ መኸተ መሰረት ድማ ህዝቢ ትግራይ ንመሰሉን ክብሩን ኢሉ ዝኸፈሎ መስዋዕቲ ዝዝከርን ዘየናስሕን ምዃኑ ብስፍሓት እንትገልጽ ተራእዩ በተማሳሊ በዚ ናይ መኸተ ስርሒት ዝየቢሉ ዝተበጽሐ ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ከም ሓደ ናይ ንኡስ መድረኽ ዓወት ተገይሩ ዝውሰድ ምዃኑ ኣብ መብርሂኡ ገሊጹ ኣሎ ኣይተ ጌታቸው ረዳ እንተኾነ ጸጋታት ፕሪቶሪያ ብኣግባቡ ተጠቒምካ ናብ ዝግባእ ረብሓ ምውዓል ሰፋሕቲ ሽግራት ከም ዘጋጠሙ እዚ ተሰማማዕቲ ውዕል ፕሪቶሪያ በብወገኖም ዘለዎም ጸገም ምዃኑ ኣብ መብርሂኡ ገሊጹ ኣሎ ብውሱን መልክዑ ልዒሉ ከም ኣብነት እውን ክርአ ኣለዎ ኢሉ ዘልዕሎም ናይ ተፈናቐልቲ ምምላስ ጉዳይ ተፈናቀልቲ ናብ መረበቶም ንኽምለሱ መንግስት ፌደራል ዝከኣሉ ኩሉ ገይሩ እዩ ዝብል እምነት ከም ዘለዎ ኣብቲ መድረኽ ገሊጹ ኣሎ ካብቲ ቁልውላብ ንግዲ ክረኹ ዝደልዩ ኣካላት ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ብኣግባቡ ብምሉእነት ብዝተተሓዘሉ ግዜ ሰሌዳ ንኸይፍጸም እንቅፋት ኮይኖም ክብል ከም ዝጠቐሰ ኣብቲ መድረኽ ንምርዳእ ክኢልና ኣለና ግን አንፎርቹኔትሊ ስለ ልማት ኢንፋክት ለዲሞክራሲም ለማውራት የሚያስችል ቁመና ላይ ስለሌለን ዋናው ትኩረታችን በሰላም ቀጥሎም አትሊስት ሰላምን ለማስቻል ፈልግንም አልፈልግንም some modicum of democratic exercise ስለሚያስፈልግ እሱ ላይ አርገን ብንወያይ የሚሻል ነው የሚመስለኝ ቀንዱ ሕዚ ተካላት ሚድያ ኣብ ከም ዝበለ ኩነታት እንታይ ክገብር ኣለዎን ዝብል እዩ ልምዓት ዲሞክራሲ ንትግራይ ናይ ሕንቃቐ ወይ ድማ ናይ ምቾት አጀንዳ ተገይሮም ኣብ ዝውሰድሉ መድረኽ ከም ዘለና እዩ ገሊጹ ሕዚ ትግራይ ናይ ህልውና ሓደጋ እዩ ዘለዋ ተካላት ሚድያ ይኹኑ አንቃሕቲ ማሕበረሰብ ህልውናኣ ንምርግጋጽ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ናይ ባዕሎም ግደ ክጻወቱ ከም ዘለዎም ኣብ መደርኡ ገሊጹ ኣሎ ስለ ትግራይ ሰላም ስለ ትግራይ ልማት ለጊዜው ይቅርብን ያልኩት ላግዠሪም ስለሆነ ስለ ትግራይ ዴሞክራሲም በተወሰነ ደረጃ ማውራት ካለብን በዚህ ህልውና አደጋ ላይ ተመሳሳይ አረዳድ ሊኖረን ይገባል የሚል እምነት አለ ጌታቸው ረዳን ተጠቃለል ህዝብ ትግራይ ዝግብኦ ሰላም እዩ ህዝብ ትግራይ ዝግብኦ ልምዓትን ዲሞክራሲን እዩ ስለዝኾነ ኩሎም ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኢድ ዘለዎም ፖለቲካዊ ሆኑ ዘይ ፖለቲካዊ ትካላት ከም ዝበለ ናይ ሚድያ ትካላት ሓዊሱ ሲቪልን ሲቪክን ማሕበራት ጉዳይ ሰላም ቀዳምነት አጀንዳ ሰሪዖም ክሰርሑ ከም ዘለዎም እንትገልጽ ተራእየሎ ናይ ጥፋት ተፈጽም ናይ ሄድኩበት አካሄድ ስህተት ሲሆን ማጋለጥ መቻል አለባቸው ስም ሊያስፈራን አይገባም ብዙ ሰው ከፌደራል መንግስት ጋር መስራት ፕሪቶሪያ ይፈረምኮ ከፌደራል መንግስት ጋር መስራት ነው እንደዛ ነው የሚለው ኣብዚ መድረኽ እዚ ሰለስተ ዝተፈላለዩ ወራaqቲ ቀሪቦም ዘተ ተኻይድሎም ኣሎ ቶም ወራaqቲ እቲ ሓደ ብዶክተር ሙዑዝ ግደይ ዝቀረበ እዩ እዚ ግደ ሚድያ
محلاو حقن سرعتن محلاو كونستيشن حق منغستي مسراتن خيته شرارفه اب جبر نخول عم مغبارن تكالات ميديا كلون زغبا غده انتي خونلو اب زبل زوريا زقرو مهراوي صحفيو دكتور معز غدي اب يونيفرسيتي مقاله ناي بوليتيكال ساينس مهري خلاي ابزي مدرخ زترخيو كاب صحفهم زقرو سبات حدا دكتور ابرا دمسيو دكتور ابرا دمس بفلاي اب محبرسوا لمعات اب محدرا مانجمنت خبابي ناي نوح غزي ناي سراح لمدن تمرتن زلو بمخارنت مس عبيت تكالات وش تعدن وزان سرح تግራዋይ ሓውናዩ ንሱ ተካላት ሚድያ ናይቶ ታሕተዋይ ክፋል ማሕበረሰብ ድምጺ ኣብ ክድመጽ ኣብ ምግባር ዘለዎን ግደ ብፍላይ ሕብረተሰብን ልምዓትን ድልድል ኮይኖ ንኽሰርሕ ሚድያ እንታይ ዓይነት ቁሞና ክህልዎ ኣሎ ዝብል ብስፍሓት ዘቕረበሉ ወረቐት እዩ ነይሩ ኣብዚ ትካላት ሚድያ ሕብረተሰብ ኣብ ዕለታዊ ምንቅስቓሱ ናይ ልምዓት ተሓሳስባ ክህልዎ ኣብ ናይ ልምዓት ስራሕቱ ከዓ ከም ሓደ ፍልፍል ሓበሬታን መረዳእታን ኮይና ምግልጋል ክህልዎ ዝግባእ ቁሞና ንምብራህ ዝፈተነሉ ወረቐት እዩ ሳልሳይ ዝቐረበ ወረቐት ብ ዳዊት ከበደ ዝቐረበ ዳዊት ከበደ በዓል ዋናን ስራሕ መካይድን አውራን ባታይ መስዩ ንሱ ዲጂታል ዓለምና ዘለና ዲጂታል ሚድያ ኣብ ማሕበረሰባዊ ልምዓት ኣብ ሰላም ኣብ ዲሞክራሲን ፍትሕን ክህልዎ ዝግባእ ግደ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ናይ ትግራይ ዲጂታል ሚድያ ምንቅስቃስ መሰረት ገይሩ ዘዳለዎ ጽሑፍ እዩ ንሱ ዲጂታል ሚድያ ካብ ዝኾነ ይኹን ጫፋት ወፂኡ ናይቲ ሰላም ዝደሊ ልምዓት ዝሃርፍ ዲሞክራሲ ዝግብኦ ህዝቢ ድምጽ ኮይና ምግልጋል ክህልዎ ዝግባእ ግደ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ካብ ተመክሮን ተመክሮ ተካሉን ሓዊሱ ዘቕረቦ ጽሑፍ እዩ እዚ መድረኽ እዚ CRPP ምስ TBS TV ብሓባር ብምዃን ዘሰናድኦ ምድላው በምሓረኛ ቋንቋ ዝተሰናደ ምድላው ሙሉእ ትሕዝቱ ኣብ ቀጻሊ ናይ TBS መደባት ክንቀርበልኩም ኢና ክሳብ ሽዑ ኣብ ዘለኹም ሰላም አጀንዳታት ግፋ ትግበራ ሓድሽ አዋጅን ፍልሰት መናእሰይን ኣብ ትግራይ ገዛት ዛዕባታት ኮይኖም ዝሓለፍሉ እዚ ሕሉፍ ሰሙን ትግራይ ካብ ዝኾነ እዋን ላዕሊ ዘተን ልዝብን ጠልብ ከም ዘላ ዘርእዩ ተባሂሉ ሕሉፍ ኩሉ ንታሪኽ ንህልናን ንግዘን ገዲፍኻ ሓድሽ መድረኽ ንምጅማር እቲ ዝረአ ዘሎ ተኽን ገባታይ ኣመላኻኽታን ምብታኽ ከም ዝግባእ يجلس الله قدم ميلو دكتور معز قدي زبركتلنا مهراء وصحف كم زسعب دقي مناك نقرب لهم حزب تجراي حوحات يو حوحات دما حزب تجراي إذا بهلازي سرت إمنت بارنا تايملو تنتاني بوليتيكا معز قدي عبد ما أتو صحفو حد حتى بالعسى في حما بقسي قمت حوحات كبهل كلسي عينت حوحات تبل عينتي نايم عازل نايمن حوحات يامس حد حزب تجراي حدا تخون ودب حوحات ببمو على إنها تجمعت إنها تفنجلت إنها تحنفشت إنها تحدثت إنها تخلعت إنها سفحت إنها ناست زمت ودبيا يبلمو عينت حوحات أنت بالكاجن قوام مننتي كنت حستي باللان بزي كامل كنت موررات ببال نتاقوال حامسان لعليون عامت ودب يقمقم من ورساون كالي أبزحات سير صحف زي ملس عميق حتو أي ببال نابتا زي تقير زبلا فورمولا يحلث أبزي بهرياو زمسل نحادة بوليتيكا وخيدي جن حانت زي تغير فورمولا لا نساد ما حزب تجراي مع رأي مسحوحات التبلي بزي فورمولا دما زخونا أكل حزب تجراي انت فتيو وانت تسأليو انت دقيفو وانت نتيقو حوحات كاب حزب تجراي زمست بمخانا زي كونس حوحات انكو ممارتن وناني حزب تجراي نيا كاب زبل جبات التحساسات بقيسوم يوم نحوحات فتيو ويتسأليو دقيفو وينتيقو زبلو ببال أبز حد ودب مسعبي حزب معرن عريان زجبرات تحساسات زلو جود يبره نتجراي تنكف نحوحات تنكف زبل رتعاو سنة موجة اللو زبل صحف معز قدي إذا زخون اللجن حوحات عرسو كمنونات سالساوي يعني بايتونا عرنا تجراي حسب اللون تقون إذا دما كمتي أب وان كنات أنت زجات أمنا تجراوي بتجراوي النتو علامة أب زخون الوان زخون ودبون كابتي أدمساو كون النت كوت أي خلم بزبل تنتنا زمت يبل أزي سنة موجة جن كل جزء سرح سنة موجة يكون نيلو زموجة تمهر بحدا ملكعو تجراي أنا إيه أنا دما تجراي زب عينتو حدا ودب حدا حزبي حدا لبزبل شعبياوي عند رازن عق جباتي الناس تدعنا نودب جن أي سرحن بلا بخالي ملكو عدما نحوحاتنا تقاومة نقلوا الدب زي دقفن زي فتوان نزبون نجزار وسم بزلوه حلاوتها ودليتن بهراوي حاليتن مخنيات قبل حزب تجراي بزورة حسر مكان
መከራ ጽንተት ህዝበይ ከውሕሲሉ ዝተቃለሰ ትግራዋይ ኣላፍ ስለ ዝኾነ ካልእ መርቱዕ እዩሞ እዚ ፈታዊ ትግራይ ግንኸ ዘይፈታዊ ሕወሓት ዝኾነ ኣካል በዛ ፎርሙላ ሕወሓት መሰረት ወይ የላን ወይ ድማ ክህልው የብሉን ማለት እዩ እዚ ዝኸውን ሰረት እምነቶም ስለ ዝጻረር እዩ ወይ ድማ እዚ ሓቂ ጎስዮም ንስለ ሕወሓት ከም ዝተገበረ ክወስድዎ ኣለዎም ይገብርዎውን ብባል ንትግራይ ምፍቃርን ምስራሕን ዝከኣል ሕወሓት ብዝፈቐደ ትልካ ልክዕ ናይ ምዃን መንፈስ እንተብርህ ንርኢ ናይ ግበታን ጥልመትን ኣብነታት ክብል ዘቐመጦም ነጥብታት ኣለዉ እዚ ውድብ ስነ ብሄራዊ ሃለወታውን ኣገዳድን መድረኻዊ ዕማም መኸተ ህዝቢ ትግራይ ዝገበረ መስዋዕትነት ኩሉ ንስለ ሕወሓት ዝተገበረ እዩ ኮይኑ ዝስምዖ ይብል ወሲኹ ከጥፍእዎ ወይ ድማ ብባንዳነት ክነጽልዎ እንተዘይኽኢሎም ክሳብ ሕዚ ከምኡ ገይሮም ክሓስብዎ እዮም ዝደልዩ ብባል ዓደይሉ ዝተጋደለ ኩሉ ውድበይሉ ከም ዝተጋደለ ቆፂሮም ከም ዝሓስብዎ እዩ ዘብርህ እዚ ድማ ገና ሃለወታዊ ቃልሲ መኸተ ጽንተት ከይተኸንበተ ሰነ 21 ዝተመለሰ መንግስቲ ኣብ ክንዲ ናይ ኩሉ ትግራዋይ ሓቐፋይ መንግስቲ ዝኸውን ናይ ሕወሓት ጥራ እዩ ዝበልዎ እዚ እዩ ድማ እቶም ህዝቦም ዘኽርዖም ዝነበረ መራሕቲ ሰራዊት ትግራይ ብዕሊ ወፂኦም ምክልኻል ሰራዊት ትግራይ ኣብ ክንዲ ናይ ኩሉ ትግራዋይ ናይ ሕወሓት ጥራ እዩ ዝበልዎ ብባል ዙርያ ግበታ እቲ ሓይሊ እንተቐምጥ ይርአ ካልእ ኣብነት ኣለዎ ኣብ ልዕሊ ፕሪቶርያ ማዓረ እንትኸውን ልዕሊ ኣባላት ሕወሓት ዝተኳሽሐ ካብ ሕወሓት ወፃእ ዘሎ ኣብ ብሄራውያን ውድባት ዝተወደበ ይኹን ዘይተወደበ ብዙሕ ትግራዋይ ተገሊፉ ብወኪላትን ትእዛዝ ሕወሓት ዝተኸተመ ነዚ እዩ ድማ ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶርያ እቶም ናይ ዝእዋን ወረስቲ ዑና ጥራሕ ተዘይመሪሖምዋ ሕወሓትን ትግራይን የለዋን ዝተባሃለ ነዚ እዩ ድማ ሓቋፋይ መንግስቲ መስረት እንትበሃል ብዘይካ ሕወሓት ካልእ ትግራዋይ የሎ ድዩ ብዘብል ብድዕ ነቲ ግምት ነፂጎም ብሓይሊ ብረት ካብ ስልጣን ዝፈንቀልዎ ነዚ እዩ ድማ መሰል ዓርሰ ምሕደራ ይከበረለይ ንዝበለ ህዝቢ ዝተፈላለዩ ክፋላት ትግራይ ብሓይሊ ብረት ሕቶ ክጭፍለቕ ምሕደርኡ ክፈርስን ናብ ብረታዊ ቃልሲ ተደፊኡ ኣብ ደንበ ጽንተት ክጽለል ዝገበርዎ ነዚ እዩ ድማ ሕወሓት ዝሓረየቶ ኣካል እቲ ስርሒ ፍንቀላ ጌታቸው ረዳ ዝመርሖ ግምት ዝነበረ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ክሽዎም ዝተገበረ ሕወሓት ጥራሕ ዝቀደሶ እዩ ዘንግሶ ዝብል ዝጸንሐ ሰረት እምነት ምስቲ ሕወሓት ማዓረ እዩ ህዝቢ ትግራይ ዝብል ዝተኣሳሰረ እዩ ብባል ዕዳን ዕንድዳን ገባታይነት የብርህ እዚ ገባታይ ኣተሓሳስባ መራሕቲ ከመይ ተቐበይሎምዎ ዝብል ካልእ ኣጀንዳ ሙዕዝ ግደ እዩ ወዲ ወረዱ እውን ዓውለስለስ እናበለ ኸሪሙ እዋኑ ኣኺሉ ስልጣን ማልነቱ ኣብ ሽዋ ሓዲሱ ምስተመለሰ ናይ ዘይ ፎርሙላ ናይ መወዳእታ መግለፂ ዝኾነ ዕላዊ ስልጣን መንጢልካ ምስቶም ትማሊ ህዝብና ዘጽነቱ ሻዕብያን ፋኖን ኮንካ ኣንጻር ዝኾነ ትግራዋይ ምልዓል ይርአ ኣሎ ክብል ቀሚጡ ካብቶም ብዙሓት ሳዕቤናት ህዝቢ ትግራይ ማዕረ ይኸውን ምስ ሕወሓት ዝብል ፎርሙላ እዚኣቶም እቶም ውሕዳት ኣብነታት እዮም ክብል ይቕምጥ ዝተገልበጠ ርክብ ኣብ ትሕቲ ዝብል ንኡስ ርእሲ ሓደ ውድብን ህዝብን ዘለዎ ወግዓዊ ዝምድና ብዓይን ህዝቢ ዝተወደቦ ሓቀኛ ውክልናን ሕጋውነትን ከምኡውን ንረብሓ ህዝቡ ብዘለዎ ልዑል ሓላፍነትን ረኣን እምበር ብረቑሓታት መውቀላዊ መንነት ማለት እውን ኣባልነት ሓደ ብሄር ተዓቂኑ ዝወሃብ መባ ኣይኮነን ከምኡ ምዃነ ነይሩስ ናይ ርሑቕ ታሪካዊ መርቱዕታትና ገዲፍና ኣብ እዋን ጽንተት ትግራይ ኣብ መንጎ ብልጽግና ኣምሓራን ኤርትራን እውን ብዓመፅ ደሞም ፍጹም ተጋሩ ዝኾኑ እኩባትን ውልቀ ሰባትን ነይሮም እዮም ኣንጻር ህዝቦም ዝዘመቱ በለ ስለዚ ብዘይካዞም ዝገለጽክዎም ቀንዲ ረቑሕታት ዝምድና ህዝብን ዝኾነ ውድብን ክንዲ ጥራእያ ንሳውን መንነት ተኮር ሓደጋ እዋን ብምባል ህዝቢ እንትዝሕለካ ብኢድካ እንትሞቐካ ብማንካ እትግሕጦ ጋዓት ዘይምዃኑ እትርዳእ ጥራሕ እዩ ወዲ ሰብ ኩሉ ሻብ ኣብ መኸተ ጽንተት ሃለወታዊ ቃልስን ስለ ዘይነብር እዚ ፊል ኩነታት ነቲ ኣድማሳዊ ገዛእ ስነ ሞገት ከዕብልሎ የብሉን ዝብል ምኽሪ ሓሳብ ዘለዎ ሙዕዝ ኣብ መወቀላዊ መንነት ጥራሕ መሰረት ዝገበረ ዝምድና ህዝብን ዝኾነ ውድብን ኣዝዩ ትሑትን ከም ኣፍ ዝትንተን እዩ እዚ እንኳ ናይ ብሓቂ ትውድብ መግለጽታት ብሄራዊ መንነት ካብ ፕሮፓጋንዳን ላዕሊ ዘኽብሮም እንተኾይኑ እዩ እውን ይብል እቲ ትጽግመካ እትጥቀመሉ ብሄራውነት ምስሉይ ብሄራውነት እዩ ዝብሎ ኣብዚ ጽሑፍ እዚ ምፍሉይ ብሄራውነት ካብ ብሄራዊ ዕብለላ ምዝመዛን ዓፈናን ዝገደደ ሕሱም ስርዓት ግበታ ስለ ዝወልድ ሓደጋ ኣለዎ ይብል ብግልባጡ ግን ሓደ ሰብ ንሕወሓት እንተፈትዩ ወይ እንተጸሊኡ እንተደጊፉ ወይ እንተነጽጉ ንህዝቢ ትግራይ ከም ምፍታውን ምጽላእን ምድጋፍን ምጻግን ዝኾነሉ ምንም ምኽንያት የለን በለሞ ስለምንታይ እንተበልና ኣየነቲ ሕወሓት ህዝቢ ትግራይ ኣሎ እዩ ፍጹም ቀዋም ዋላ ይኸውን ህዝቢ ከም ህዝቢ ግን ኣንጻራዊ ቀዋምነት ኣለዎ እንተ ሓደ ውድብ ግን በብመዋእሉ ብዝትልሞም ብዝዓሞም ብዝወዕወተሎምን ብዝህብህጎም ፖለቲካዊ መዳያትን መድረኻዊ ተልእኾታትን ይፈላለ እዩ ብፍላይ ድማ በብመዋእላ እናተገምዐት እናተፈንጨለት እናተሓንፈሸትን እናተሃደሰት እናተኾልዐት እናሰፍሐትን እናነኣሰትን ዝመፀትን ዝተባሃለት ውድብ ኣየነይቲ እንተተባሃልና ከም ውሕጅ እኳ ከይንወስዶ ብዓይን ረብሓ ህዝቢ ናይ ምልካዕ ዕላማ ስትራቴጂካዊ እመታን ራእይን ሓደ ጨገሬታ ዘይብላ ውድብ መን ትበሃል ንዝብል ሕቶ መልሲ የለን ብባል ባህሪ ገባታይ ባሕሪ ሓደ ውድብን ኣብ
ትግራይ ዝፈጥሮ በሰላን አረዲኡ ሙዑዝ ግደይ ኣብ ጽሑፉ ብዘይካ ሓደ ዘይተቋረጸ ኸይዲ ምግባል ገባታይነት ካሊእ ብቃዋምነት ዝግለጽ ነገር ዘይተሓረመት ፖለቲካ እጓላ መወታን እያ ይብል እሞ ኣብ ኩሉ ምዕራፍ ድማ ቆሪጽካ ንዝደብረየቶ ኣካል ኩሉ ዝትድዩ ነው ካብቲ ዋና መጽሓፈ ራዕዲ ዝኾነ ጸረ ህዝቢ ትግራይ ካብ ዝብል ኪዳን ዝቅዳሕ መፍትሄ ስራይ ዘይኮነስ መስርሕ ስራ እዩ ብባል ብሓሳብ ዝተፈለየ ሰብ ጸላእ ንምግባር ዝኽየድ ርሕቀት አረዲኡ ጽባሕ እውን እቶም ናይ ሕዚ ጎተታ ገለንተ ተባሂሎም ብኣቢል ኣያ ትጸፍዖም ንሶም ባዕሎም እዚ ሓቂ ስለ ዝፈልጡ ድማ ናይቲ ስርዓት ግበታ ዋና መሳሰይቲ ብምዃን ጥራሕ እዮም ወረስቲ ዑናነቶም ዘጽንዑ ነቲ ንዘበናት ብሽም ህዝቢ ትግራይ ዝተሃነጸ ምልክነት ምግባትን ፍጹም ጊላ ብምዃን እዮም ዕምሮም ዘቐጽሉ ተዘይኮይኑ ባዕሎም ንጊላነት መልሚሎም ዓንዲ ሕቁኡ ሰይሮም ኩዳን ራኩሳን ዘምሃርዎ ካድረ ብዘይ ምሕረት ካብቲ ናይቶም ቋንቋን አንደበታዊ ብልሒ ላማን ዝገደደን ንዕኡ ዝንዕቕን ፍካሬን ናስምዐ ከም ዝሽውዶም ስለ ዝፈልጡ ወላ ኣብ ውሽጦም ሓቂ ይቃለሶም ምህላው እናፈለጡ ጊላነት ይመርጹ ብባል ኣብ ፖለቲካ ዓለም ዝፍጠር ጊላነት ይረድእ ኣብዛ ሰሙን ኣብ ዝተኻየደ ገምጋም ሕወሓት እቶም ውራያትን ፍሩያትን ዝተባሃሉ መራሕቲ ሕወሓት እዚ እዩ ገጢምዎም ዘሎ ብባል ብዛዕባ እቲ ኣሰኪፍካ ጊላን ባርያ ናይ ምፍጣር ተፈጥሮ ይጠቅስ ንሱ ከም ዝበሎ እቶም ምስ ሓቂ ዝወገኑ ግዳዮም ተጋደልቲ ይራሕሪሖም ንምኻድ እንትውስኑ ኣዋፍ ሰማይ ዝኾነ ዕስለ ካድረ ኣይብላዕ ኣይስተ ገይሩ ከም ዝወገዞም እውን ናይ ዝወዲ ሰብ መጋረያ ፖለቲካ ንምዃን ኣብ ባዕሉ ዝበጽሖ ተነጽሎ ክንደየናይ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ዘበናውነት ቀንጣት ጭካነ ከም ዘብጽሕ ዘርአየ መሕዘናይ ሓበራዊ ተዘክሮና እዩ በለ እዚ ድማ እዩ ቫልካቭ ሃቫል ስርዓት ዓርሰ ግበታ ምልክነት ዝብሎ ይብል ሙዑዝ ግደይ ካብ ስርዓት ዝወፀ ማንም ይኹን ማን ይበሃል ሃለዋት የብሉን ከም ክንቲ ድማ ይቀልል ሙዑዝ ኣብ ጽሑፉ እትውድብ ካብ ህይወት ነገረ ህይወት ዕላማን ሽቶታትን ህይወትን ወይ ድማ ምንባርን ዘይምንባርን ዝገዘፈ ዲባ ኣካላዊ ህላወ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ተሃኒጹ ክባር ህይወት ደቂ ሰባት ተኸፊልሉ ገቢሉ ናይ ደም ግብሪ ለሚዱ ተመሊሱ ድማ ይኮን እንዶ ንሓፋሽ ንፈጣሪኡ ዝእዘዝ ኣራዊት እዩ ኮይኑ ይብል ስለዚ እትውድብ ልዕሊ ህላውነት ምዃን ደቂ ሰባት ካብ ህይወት ዝገዘፈን ትርጉምን ዕላማን ህይወት ዘንዕቕ መንነት ኮይኑ ህዝቢ ደኣ ነዚ ዝኣመሰለ መንነት ሙማት ብታሪኽ ከም ዝተሓረየ ገይሩ ክሪኦ ብመደንዘዛይ ፕሮፓጋንዳ ተዓዘመ ይብል እትውድብ ሕወሓት ማለት ህዝቢ ትግራይ እንትብል ካብ ሰናይ ፍቃዱ ነቲ ክንዲ ፍረጣፍ እኳ ክብርታት ሕወሓት ንዘይግብኦ ህዝቢ ትግራይ ከም ተፈጣሪ ዓርሱ ኣትሒቱ ካብ ክብጅዎ ኣብ መስቀል ዝወዓለ እታ ውድብ እውን ዓርሳ ኣትሒታ ምስ ብዝማዕረ ከም ዝገበረት ዝርዳእኮ ብዓጸቦ ሕማምን ማሕሰይትን ንዕለታዊ ጽንተት ህዝቢ ዝሓው ውድብ እንትሓው እዩ ኢሎም ምሰማዕካ እዩ ይብል ዶክተር ሙዑዝ ብቐሊል ቋንቋ ሕወሓት ማለት ህዝቢ ማለት ሕወሓት እንትበሃል ህዝቢ ንሕወሓት ይነብር ዝብል ትርጉም እዩ ዘለዎ ኣብ ክንዲ ነገረ ምኽንያት ሕወሓት ህዝቢ ትግራይ ዝኸውን ነገረ ምኽንያት ህዝቢ ትግራይ ሕወሓት ዝኾነቱሉ ዓለም ስነ ሞገትን ክብርታትን ከምንቃዓ ቁልቁል ኣፉ ዝተደፈአትሉ ወርልድ ኣብሳይድ ዳውን ዝተፈጠረ ብባል ዛንቱ ይቕጽል እዚ እቲ ወርልድ ኣብሳይድ ዳውን ዝተባሃለ ኮይኑ እዚ ኣብ ዘይኮነሉ ዓውዲ ዘይሓስብ ናይ እጃም ምልውዋጥን ምግልባጥን ከም ባህርያዊ ኸይዲ ኣብ ቅድሚ ዓይንና ብጽምብል ተኻይደ ክብል ይትንትል እቲ ንእስ እኩብ ኣድማስ ኮይኑ እቲ ኣድማስ ድማ ንእስ እኩብ ኮነ ናይ ብሓቂ ወርልድ ኣብሳይድ ዳውን በኣርከስ ክሳብ ሕዚ ብሓሰስታን ብሽኽሽኽታን ኣንጻር ስርዓት ግብታ ዝግበር ቃልሲ እቲ ዝተጋለበጠ ርክብ ምዕራይ ኮይኑ ይስምዕ ንብባል ሓተትኡ የብቅዕ ሙዑዝ ግደይ ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ሰላም ጸጥታን ምርጋን ኣሜሪካን ምስ ኢትዮጵያ ሓቢራ ከም እትሰርሕ ተገሊጹ አምባሳደር አሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርቨን ሜሲንጋ አሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ብምትሕባር ኣብ ዞባ ምብራቅ አፍሪካ ሰላምን ምርግጋእን ንምስፋን ከም እትሰርሕ ዘሎ ምትእማን ዝገለጸ ኣብዚ ሰሙን እዚ ነይሩ እቲ አምባሳደር ኣብ ጉዳያት ቀርኒ ብሓፈሻ ብሓድሽ ምዕባለታት ሰሜን ኢትዮጵያ ድማ ፍላይ ተደጋገምቲ መግለጽታት እናዘርግሐ ዝመጸ እንትኾን ኣብዚ ሰሙን እዚ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝካየድ ዘሎ ሃገራዊ ባይታዊ መድረኽ ሓበሬታን ጸጥታን ተረኺቡ ምስ ኢትዮጵያ ምስራሕ ግድን ምዃኑ ሓቢሩ አምባሳደር ማሲንጋ ኣብ መደሩ ኣሜሪካ ኣብ ዓውድታት ጸጥታን ምትሕባርን ምስ ኢትዮጵያን ብዝያዳ በቀረባ ትሰርሕ ዘለዋ ቆራጽነት መብርህታት ኣደጊፉ ዘቕረበ ኣብዚ ሰሙን እዚ ነይሩ ሃገሩ ኣብ ምክልኻል ስራሕቲ ገብረ ራዕዲ ስግረ ዶባዊ ስግኣት ጸጥታን ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰባትን ዝኣመሳሰሉ ዝተፈለየ ባህሪ ዘለዎም ጠንቂ ዘዘዋዊ ጸጥታ ዝኾኑ ጉዳያት ብሓባር ንምስራሕ ዝጀመረቶ ተበግሶ ከም እትቐጽሎ ኣፍሊጡ ምልዋጥ ሓበሬታን ምትሕባር ትካላትን ድማ ናይ ሓበራዊ ወፍሪ መሳርሕታት ምዃኑ ኣቕሚጡ ጋንታ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ተዓዋቲ ጽዋዕ ኢትዮጵያ 2018 ዓመተ ምህረት ምዃና ተገሊጹ ጋንታ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ኣብ ፍጻመ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ሐሙስ ኣብ ስታድየም ኣዲስ ኣበባ ንሲዳማ ቡና 2 ባዶ ብምስዓር ሻምፒዮና ጽዋዕ ኢትዮጵያ 2018 ክትኸውን ክኢላ እያ ነዚ ውጽኢት ስዒቡ ድማ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ታሪኻን ፈለማ እዋን ዝኾነ ኣብ ኮንፌደሬሽን ጽዋዕ ኣፍሪካ ክትሳተፍ ምዃና ተሓቢሩ ነተጻወቲ ኣመራርሓን ደገፍትን እታ ጋንታ እንኳ ደስ በለኩም ደስ በለና እናበልና ዝስዕብ ድባብ ተኸታቲልና ንመለስ
መንግስቱ ሱዳን ነቲ ዝቅጽል ዘሎ ጎንፂ ሃገሩ ንምፍታሕ 5 ነጥብታት ዝሓዘ እማመ ሰላም ካብ ኣሜሪካ ብወግዕ መቕባሎ ፍሊጡ ቶም በአሜሪካ ቀሪቦም ዘሎ ተበጉስታት ሰነድ ዕርቅ ምፍራም ፖለቲካዊ መስርሕ ምጅማር ኩለመዳዊ ተኽስዶ ሞባይል ዳግመን ጸትን ምሕዋይን ምጅማርን ከም ዝሓወሰት ሓቢሩ ብመሰረት ፍሉይ ውዕላት ናይቲ ኣሜሪካ አቅሪባቶ ዘላ እማመ ኣዋሃባ ሓገዝ ንምምቻው ህይወት ሲቪላት ንምክልኻልን ኣተጋባብሮ ዝከታተል ኣዋሃድ ኮሚቴ ንምቋምን ምንታን ክካል ቁልጥፍ ሃገር ኣለኸ ናይ 9 መዓልታት ሰብኣዊ ዕርቂ ክእወጅ ምዃኑ ፍሊጡ ብተወሳኺ ትውጥን ውስን ወታደራዊ ምስሓብ ዝከታተልን ሃገራዊ تعذبت بموفارنا لاونة السودان نخبر خاب مخبار حق الزكاتل بتساتفو حبرات أفريكان ليغا عربن زسر أقباب حبرات هاجرات كفتر توعو الزبزابي ناي السودان تريبوني أب موداتا TBS TV ناب أير كابزوت العلت جميروك ساب زعلت ببورحو حدش ناي تخرت أنفت النقارات زيناتاتون مدباتون أب زمرت أخرنا عفريو النافن ومسيولو أب حزنا زلنا ورحي ورح حملة دماغ عند تخرت كلنا بمهدا وتري وي ديسكاليشن زرها بخوني وزي فولينا تخرت عم فتي بسعب تحزو كنا العلينا أب ما أخذ عدي تقرأيته كللو دمسات تسمع له نجر منهم يلا نفسه وانه so بpolitica عين ترينا يو تقرأي كاب إثيوبيا وزي ما توصلنا متأثرنا مرفت إقتصادي مداي إيكونومي مدايون حجي ملؤ العاصمة ملؤ زبل كايو ناي نقدي ناي ترانسبورت من قصاص ملؤ تعاصي له تجراي لك حمتن كالوت كللات كاف منقص إثيوبيا ويكافت مع كلاوي منقصتي زقبع بجت ملؤ دوي له كاف ورحت كم تجميرو ملؤ دوي له زي حقاوي بقى قلع ناي حقت حسات زلوي ناي بانكي أقللوت تعازي كنا توايل كنت زول كوا تي عصوا بقى خونة توايلو كم بوليسي مسارح تغيرو زي تكبر زلوي جنا داد تخل كل إنان بالعكسين نداد مالت نداد تزيليو مسارتاوي أقلقلوتات مقربة يكال هتعنا أقلقلوتة يهولون كالوت اعتبرتي ناي ما أقلقلوت إيكونومياوي منقصاصات بملؤهم مسندات تأساسوريو so زي كونه توهيل زوسد زلأيو تي ناي بوليسي مسارح مخانو زجنزبنا تشكركرتي نانخالوت زدلي نافتان بنزين راح يكون نزخل كل زلو بتعامي زقرب زي صلي من نافط أزبهالن فابريكاتات زتكمل فابريكاتات بكناي سيفيل فابريكاتات زتكمل صلي نافطاي وزيون كي يحل فيهم بكا زقورو زلو بكا ملو دوب بلا موزي الفابريكاتات يعصوا الله حبيت فابريكاتات تنزركابن كافت خوينا زترفع فابريكاتات يعصوا الله سخونة تواهيل زوسد زلوي سلازي تعصوا إيكونوميا عصوا دارجا مولي يخوين زلا تجراي بس ما خل عد زر خواز نور إيكونومياوي قداتون ملو حسيب ملو بتسم ملو خمزيل كام قصالة يكال مفتحات سلازي ولا يكون المفتحات اللي هو بترى راديها يفتح دهون يقال دهون بزبلي وزغلو تعقستي توصيل زل دقيم جن بقى ناب زي قصلوا درجة توزيع سلا زل تجراي فليز ولا مفتح تنادي له درجة بس حلا
كم زفلت مس قرابة تزبطات مس قرابة عدتات صبوا محزنة يزفتر زلو تمت إيمان عبي يزخي زلو نحور حدا قاون أنت على اللي هو من لازم حزب هذيهم سلازي تجراي مس مأخذ عدد زر خوازنا برا إيكونومياوي قدات ملو عاتي وصل زلو نقصيتك تجراي كم زي لحد كتصل هي تخلل عمارات مفتحي توصل له درجة بس حلا زبل النتي وزلني سلازي مفتح له وقيم نابزو مفتح تازيهم متأتولو وان بس حلو زبل النتي وزلني سلازي بس جرنا أين خنفتح عد من سينيرو عد مرعى عد تستينيرو عد طعام أنت تقول لنا يا تزبنا سلام يبلالو كبراتن كبرانن زيناتاتنا كتكتاتلو صنحو يمسل نيرو مسترف خالت مدلاوات تي بي اس حبيركم ناصنحو سلام